এখানে যে তাদেরকে চিহ্নিতভাবে যে জমি দেশে বলে ওরা বলছেন এই যে এখানে তিনটা দপ্তরের 6 শিলু আছে। প্লটটা দেখেন, প্লটটা কোনটা? প্লটটা এইটা। এটা কোনটা? এটা ওরা বলছে এইটা। না ওরা বললেই তো হলো না, ওরা বললেই তো, ওদের ডিমার্কেশন প্লেয়ার আছে কি না? ওরা এটাও বলছেন স্যার রাজ্যের মধ্যে যে ওরা তো ক্রিমিনাল, ওরা তো ক্রিমিনাল, ওরা তো Hai kayo, cinti perasaan Reang dorong nama bui kai fe bara Montang tanggai, mau hai ke caza ke ang, mau hai ke bang por satu tangga berjeng apa coli lak. Puilan osane of video kisah kolok engnai but aro chini Tripurani joto incident engmani full episode kahamge explain khajak abuni olapana 19 dopani bisingo chini jati Bwini dopani Saka ke kok samanu kahankai jeng buji sane a borok engka mu eba mu ke bujina chiri tangi hinka chini naharmung 19 dopati prasad thanja bujilai tongnani so as secret library channel of partisar kahmana ti joto buji manai जों जत लोको कामके सेमनो मन्टां हाथाय ताबुक सेकजना नाय तमनि एबा नाजना नाय तमनि हिनके आ मन्टां हाथाय कुबुदा फरेस्ट डिपार्टमेन्ट नि बरबे सेगि नाजना एबा सेगि नाजकला ककले अबसि फियाबा जोंते केसा कक आमाबो साइमनो आकि मन्टां हाथायने बाक्सा लोको सिनोते बाक्सा लोको सिनिया तोना ठीक दिबा बा जेबर सार कमल कले आ जगनि लोकरबे कामके कक साले आ मन्टां हाथाय कुसुको खुंसा गारि नक नायथके तांगि tongthai snam rima salesimi kebama luku truk a montang hate kusuko berna thamoi tabu ekdom popular eba famous engino tongo montang hate te a gana gini tongni chini Reang bosni taku bukuk sombo lamo dukan eba moike thangra phale kisemisa rang ajile tongsamani Piaba jora thango jora phayo Bwini mokol hamiabai nasik jagi laithani bisop forest department ni bekati kaisa notice rizakha a montang hate no nanani eba forest ni yago yapari ridihne laithangse bisop forest department bekati a notice onkorma salesmi tabusu jora o montang hate no nanani eba segi nana saituki tomani salprum brumno nukjagi tongkha ba takle 2024 bisini 18 January salmari forest department bekati ar police lange a montang hate tongnai chini Reang bosni takukte bukuk jono पुलिस रोक दाकर सब खले बुजामनि बो नुखा प्लस मोंटांग हाते जागा या करे हनि आ थाइ मालिक हेमंत रियांग नो पुलिस रमु तलामनि बो जों नुखा 18 जानुवारि सालमारि फियाबा अ इन्सिडेंट इंगमानो ते स्रांजातिनि कक्तुमा थुमनाय दारा अजिबे कक सिंजापुर आ फरेस्ट डिपार्टमेंट बखारि चिनि रियांग बसं तंगनाय ताकुक जनो डाइरेक्ट बरक हामिया जाया सनामै क्रिमिनल हने यासे सुरसे कक सामनि जों नुखा खनाका प्लस रियांग रो फरेस्ट नि जागा सेके गोबामा जागा नष्ट खाके एन 2 नम्बर सामु एबा इल्लेगल खलाय लोकनि यागो रां आजि चाइतंगु अब हाके आरनि Reang बसं तने ताकुक जनो हामिया कक सिलचाय साका आप्रो स्रांजातिनि दारा अजित साफिका आरो जे Reang तने बरिं थानि कागज डकुमेन्ट टंगि सुदु टांगै अ मोंटां हाते सेकना नाय आजरा फरेस्ट डिपार्टमेन्ट बुकाथि साजावका आबदि कागज डकुमेन्ट तमाबै इंया ओरिजिनल डकुमेन्ट सिल टकजाक अबसे तंगना नांनाय आरनि क्रिमिनल जेसाफान साव तंथुं जों गसिमे आबाके फरेस्ट डिपार्टमेन्ट बुकाथि ककसे खनारका स्रांजाति ककमा तमनाय दारा अजित न नरो हिनके आ मांगप्लिने नरको सागबातां किसासा नायनायदि বাগান তো এটা স্যার তাহলে এখানে যে তাদেরকে চিহ্নিতভাবে যে জমি দেশে বলে ওরা বলছেন এই যে এখানে তিনটা দপ্তরের 6 শিলু আছে। প্লটটা দেখেন, প্লটটা কোনটা? প্লটটা এইটা। এটা কোনটা? এটা ওরা বলছে এইটা। না ওরা বললেই তো হলো না, ওরা বললেই তো, ওদের ডিমার্কেশন প্লেয়ার আছে কি না? ওরা এটাও বলছেন স্যার রাজ্যের মধ্যে যে ওরা তো ক্রিমিনাল, ওরা যা করছে এখানে ক্রিমিনাল একদম, এই তো ইলিগালি টাকা কালেকশন করছে। ঠিক আছে ইলিগালি টাকা কালেকশন করছে এখানে পাবলিক থেকে, ফরেস্টের জায়গা ড্যামেজ করছে। ওরা কি ভালো মানুষ? এই যে আমার জায়গাটা নষ্ট করলে এটা ভালো মানুষ? আমসুক जरा भिडियो नुके लोकर कमेंट के साचिरि आ मोंटां हाथाय जेतने Reang बसं रक कुबुते क्रिमिनल अंखना कमेंट कदि ओके फारि तेसा चिनि मेन स्टोरी पुलिस रक मोंटां हाथायनि थाइ मालिक हेमंत Reang नो रमु तलाम यागलो चिनि टिप्रासा ताकुक जं आ फरेस्ट गारि नो लामा कासुलाकिया टांगि हिनकाय मोंटांनि थाइ मालिक हेमंत Reang नो पुलिस रक रममानि दादि फ्योगिरिदि जदि हेमंत Reang नो फ्योगिरिया हिनकाय जों लामा रहरिया आरनि चिनि टिप्रासा ताकुक जं थानसाके अखरां किसमा बागे पाइथक पुलिस रक हेमंत Reang नो फ्योगि रिगना नाका नर हिनके आरनो बुजिमान का जों टिप्रासा थानसा तंगि ताम खलायमाया तं जतना मानु आबो कासे डेमो ट्रेलार हनै मानु थानसानि फान सो आ मांगप्लिबो नायना तिनरबो हेमंत Reang पुलिस बे रमैतलांग जपुर चिनि दफानि बखा काहा मायगा टिप्रासाराव बयका जाति दफा खागिया करे चिनि टिप्रासा ताकु पुलिस बे रमजाका आ कंनो बखाव वानसुके बुलाnya थैना नाके थैनाय हनै फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि बरकते पुलिस नो लामा कासु चिरेक लायमानि করছেন অবরোধ করার কারণে রিয়াং মানুষের মহিলাকে মারছে, ফরেস্টার লোক যায় আক্রমণ করছে আর আরেকজন বেটারে গাড়ি ঢুকাইয়া এরপরে লয়ে গেছে চিন বরংনা চল থাকা বড় রম্বই বুঝিখা তাই রিয়াং জন্য বড় বুফরে সুপ্রে খায় আব তামনি কানুন
কিন্তু মা আইন কাইসা जों খাপি জায়গা কিন্তু মা ফরেস্টার দেলি ফায়া নিচিন্ত চিনে বড় কামাই নুন খঙ্গাই বড় আর ফাই ফাই जों আক্রমণ খাইবে আর বুফাই বড় কোনান থেকে আনছে কোনান থেকে মন্টাং দুগুন ফাই মন্টাং দিকে নাই মন্টাং তি ফাই বড় তাবুক লা হাঙ্কা তাকিসা আর খঙ্গা বুরিনা সে ফের কলা খামু লামাওয়া আর সে ফের কলা মা বুরিনা বড় অবহাই খায়ও চিন্তি প্রাসানা রিয়াং দরং না বুই কাই ফাই বড় মন্টাং থাঙ্গাই মা হাই কি চাজাগে আং মা হাই কা বং পর সাজো তামগা जों অব 40 লাখ বড় রেপ খানা বড় ইয়া অবহাই রেপ খানে বড় অবহাই সাজো নাই তো जों তি প্রাসানা অ জায়গা হাই जों চিকন ছান পাকে বড় নুক তো जों খিবি তখা মা হাই কা আক্রমণ খাইমানে চাইয়া ওখানে কি চান আপনারা আমি আং বনা নাইয়া চেন বড় না ফের বাজে অ বড় না কিন্তু সমাদা খাইনে আর না পরিসর খাইতন হংকা जों ফেগে আন বড় তুই ফেগরে পাই যাও জায়গা নাইলে রাস্তা অবরোধ থাকবে লামা পতা খাইনে जों 24 ঘন্টা চেন বড় না ফেগে হংকা जों ফেগলাক কোনে দিন সবা করিসা বড় কাইসা অবহাই খাইমানে চাইয়া রাইদার চাইয়া ফরেস্টার রাইদার চাইয়া অবহাই খাইমানে চিত্তি ফরেস্টার বুথানে তং বাকি বড় আর থাং जों অবলকা চকিগলাক जों অবরোধ লামা রাস্তা পতা খাইনাই Norok hinke arono nukiman kana thanse eba phanbaksa tamne hin kebano kuno jolia nasalar yawe khorsate khorasana support khlai logiri mani abuno se thanse hanu tabu ti prasa thanse ne kok sakabe arote kesa kobo jeng sate klayo abongkha lai thangjak salo MLA Ronjit Terma kaisa news channel interview jaga Saka chini Tripura na hastani 19 tribes tomo jaga Bro tribes le nugia haipono Reang le chini 19 dopani bisingono khobjak nugu aro MLA Ronjit Terma bini je knowledge tomani abo thaisa kok Saka kaisa news channel a kok samal darti tangwi ne baksa boro hinke abono se Boro versus Gurpahini social media khatek kok karwi dopa kaisa controversy sinamka eba walarina naikya saiman liya ari kobiko kahamke khnadi eba display kahamke nukiman khana iko abono Tripurani 19 dopani tribal ni mung list aro nadi Boro bosong eba dewarma bosong hnei mungsa seja kerei hinke arbo jeng dewarma jat eba chini dewarma title keri hnei siabu kahake kok bangi manbla joti koni kok samata haipono jeng abote rongno kok bangya tangi hinke on 19 tribes Liz Jaga Tangwi Borote Devarmano mention khasige abuni answer je educated porjak sijak nusa borok kamke saimanjak ina haipon jeng chigonsa sairne tin of video jaga Reang bosongona borobo khobjagote Tripura eba Tripuri bosongno jeng Devarma robo khobjago simple kok paikya abuno je educated knowledge gana borok kamke bujimano a kokno te display bo kamke nuki mankhana ajere abuni se baksa borok ke borote gurpai hine controversy snam tongka abagi sate klayo Please kevo next time abuti jati dopa controversy ta sunamdi sia hanke porui city nuki hanke natuki nati noga asugo sime bunyo knowledge ta bagi kubiko Ari amsuk se sane hinke bikosa thangne sala Bwini borwe direct yashi sorsai Reang ro criminal hne sajapro tangi tabule kokthasebo sarakya plus Reang bosni takuk borok butharma kerina butharo hin majare bere wan sabai boy butharsana naimani saltam salpure jora lai tongka abunoti tabu mendra kokthasebono buskang pai kok saramase nogyabla chini akongno khane tabu baksa loko eba je kokotor sane borok hinke wan chui tana ati diba jeng sachimai bla hne okay a topic apoino jeng video ni pathoko sauna tabuk lai thani halo je Boro and Gurpahini controversy ingmani abose sekang clear khalegena baksa borok hinke srangsati news channel or Tongur TV news channel no Gurpai channel chini Reang rono hame kok sawo chini Reang eba Boroni news phono kya atike baksa borok hame kok silchai samaropo jeng nokha khanaka but a jorbo jeng sanamu sungka haipono abti jati dopani controversy jaka khorsate khorsana hame sanani abo jeng naya eba muchungya tangi hinkai chini naharmung jeng 19 dopati prasa thanja bujlai tongnani abose main important te jeng Sikangka tabuk jora kewan jati dopana hamya saya abo samani kerete sanawo thangya but news channel tamo Reang tamo Devro tamo Jomate tamo halam Tripani je incident angmana se daily phone update ri tongu aboni baki jasani news channel no phano atike jati dopati se hamya khai kok samor eba controversy sanamai tomone abekdom saya tini a news channel no Montang hateo je incident ange chini Reang posni takukte bukhosong police be bojake romoi tlang jamani koboi mangpli phonugai yako document paper tei khorang boti sai tongo jeng jotono kahamke phonuge update bo rititei but aro baksa borok jati dopa sekage je controversy khane a kokotor sanai news channel tabu biang kemajak tangi buibe criminal hania se sorsai kok sajana nangkana osumung tabuk lukuni bekhawo bisingo chopjak tabu jeng a kok saka hanke baksa borok jengno sanai Montani news eba incident angmani jengma saisumai aboke shiring chopke tongo bopur tamungna hine ajere abo mendra phalto kok Montang hateo lai thangja bisi eba agini simi aroni chini Reang bosong tone takuk bukuk jong amse problem kotorangi
फाइले दङ आबो जत लोकनो कामके सिउ बाट आपति जे क कतर सानाय एबा जे कन्ट्रोवर्सी खाने आ बरक हंके मुंगसा साचेमया ताबुक से खोज खाजाक मन्टां हाते तामंगलाय तामा प्रॉब्लम ओं हिनब्ला हनै ओं कांका जोंआमसे क गोबां साना थांया यागोला आबो काहे एटिट्यूड लेवल नि बरक न ताम सानामसो नरन कमेन्ट के साजिरि चिनि बुखा किले कासन सानाय मय एं थांगा बरक खासि ताबुक न्यूज चैनल कक से अंकुरि फागे हंके जों अ जगत ते कैसा कबो साथे फाइजावका आबंका लाइथाने सालो दफा कासन बिसिंगनो डिमान्ड खालेमा दारते कक बांगले खरसाते खरसना फान फुनुङै च्यालेन्ज खायमान ब नुकजाका जेबि हार्वर्ड रियां ते ब्रो न्यूज नि बखati दंगर टिभि न यासे सुरसे जलेमा नासलेमा रक फुनुमानि ते खरसनि भिडियो टाइटल हिंकेबा नायसिनादि गोरपाय र बेथा किरिहा चिनि बुरन माने आरो गोरपाय र हनि सानानि नांगो हाइया एबा जतो देवना गोरपाय र तांगै किरिने नरनि बुरन रिजन तामसाति एबा नरक याको सिला तेजा बलं बरकदा ते नरले तांगै चिनि देवना गोरपायनि किरिनाय बा कुन रिजन करे जागा नों तामोलॉजिक ते कक सागा आरि ताकुक नों इलेक्शन कक सावै लोकोना पॉलिटिकल लैंग्वेज थंनाके थंदि आरो जतो देवना गोरपाय र हनि मेंशन ताकरि तांगै हिनकाय जोंले पॉलिटिकल लैंग्वेज बाय कक से जों डायरेक्ट फ्रीडम लैंग्वेज बाय कक पर कक से साव जों जतो 19% थानसा आरो केबनो मुंसा किरेना नांगिया कबिकक आबनो तिनिनि अ गुरबाय हिन चेरेगै कन्ट्रोवर्सी कक सामन आबनो मथाकदि लाइथाने सालचिनि रियां बसनि ताको खरकजनो बरक बुथारमा करेनो बुथारो हिन माजरा बेरे पुलिसनि बसकांगो थांगरे वानसारक आ रियां बसनि ताकुनो बय बुथारना नायमनि आबनो से चेरेगै खरांति सदि मियानि साल क्रिमिनल हनि साजमनि आबनो से खरांति सदि माय मानकि गुरबायतिफो आबुदे न्यूज चैनल खरसाते खरसना हायना सानानि आबु कासे कुनो न्यूज संखा एबाटामो आ याकटिसे बुने वानसा मोसुनले यासे सुरजे खरांति सारागिदा उमा कलाय आ बैदे सिरेंगे कमाजा ओ सेकांनि सालदाम सालब्रि सेकांनि सिनि जदि खरांतिसे कक सेमनके भिडियो खादि बा टप कासे गुरपाय जात जोंनो किरिदि बुने किरिदि आटिके यूजलेस वाट आरता सादि ताकुक जिनो बुकुक टंगो गरि इन्या सो आनि तरा बाइटलटे मुनासो नरक जदि चिनि रियां बसनि खरकसा ताकुक लाय थाने साला वानसा बे खारु मासि जाके बोजामने मांपली नायनामो संगे चिनि WhatsApp ग्रुप जॉइन खले फुल भिडियो नादि लिंक कमेन्ट पिन खजा नेक्स्ट जों जतो साइमनो 19 जनवरी सालमारि इंखा ककब्रक दे आ 19 जनवरी सालमारि जिनि जतो 19 दपति प्रसरक जानिजा कानब्रक जुमबरक जुमै आ साला हामजमते खा काहमै पालबस ककब्रक दे पालेलायो 19 जनवरी सालमारि बा ताबुक ताम काहिनबा नरनो जों पुलियानो साजक मुइतुखाजि आयां मोन्टां हातेयो जिनि रियां बसनि ताकुक जों बयबा क्रिमिनल हने पुलिस पे बोजागे जागा सेक्टर तमनि प्लस थाचिङो ते कैसा सामनि खर्च रियां बसनि ताकुनो बरक बुथारमा करिनो बुथारो हिन माजरा बेरे वानसा मुसु बसाबाय बय बुथार जना नायमानि आकग्र हनके अ जका नर जतो वानसुगि नायदि जोंले निनि आनि हिन्याकारि तिनि रियां बसनि ताकुक जों बिरमान मानि बोजाक तमनि आबरक नुगै खनासे बखा कस्त नांगे भिडियो खाले जेरखि तंगो काम हनिया अमा यांगो चिनि ताकुक जिबि हार्वर्ड खाले बिनि चैनल आ देवरमा रंगने से उल्टा यासे सुरसे कक्से तंबो जावका 19 जनवरी सालमारि कबर ते चिनि बागैया आबो आलका कबर साने रनि बागैसि तांगे हिनकै जों कबर कक्से जोंले काबुर कक्से साव आ बागे कबर देव थांगे ते थांगे एबा साफुर खानि ते खाया आबो जतो बुररक वानसुगै नादि आबो हाके जातिनि बिसिङो सुसि यकागे रिफेमनि नेगेटिभ कक सामनि आरो क्लियर कामकेना नुकजाक तंखा आरि कपाल रियां बसनि ताकुक जों बयबे माजरे बेरे बोजामनि आबसे खरांति सारि प्लस हा सेकजगि क्रिमिनल ने रिखलाजक तमनि आबसे कक सादि माया मानकि देवरमा गुरपाय आबोनो मांदा यासे सुरसे हामे कक साइ तंसिनाय एबा आलका कक साना बगे नॉलेज करिते बखरगो माय मानके जाति नर कपर दे सापोर्ट खलाय एबा खलाया आबो नरनि पर्सनल मैटर जों नर न रमप्रे सप्रे वे पालायरि माया कबिको खिनके आबोसि बाट आबोनो तिचिनि पर्सनल ओपिनियन साथे खलायो जे कबिको खिनका 19 जनवरी सालमारि आगिनि सिम 19 ट्राइब्स मिलोनो आ कपर दे पालाय फयो आरोनि बिसिङो बाक्सा जे इंटरेस्ट गरै बर खिनकाय आ कपर दे पालायमा सालो अंखरिया एबा मानसिया तंगो आबो जानिसे वानसुमा जानिसे लाइफ थिगेदिबा बा त्रिपुरा तने तिप्रसा हनके मानिको कप्रनो जसके पनो सिनेवै सायमानै रेसपेक्ट रिना सोलोंथाय प्लस लाइथांसे बिसिरगबो जों नगिमानो त्रिपुरा हास्टेनि गोबां मिनिस्टार एबा मन्त्रिनो 19 जनवरी सालमारि फाके कप्रते पालेपुर जतो पाल बाक्साय तंथकसा थकि मोसावि आ सानो जों पाले फयो सो आ मांप्रि चिगोसा नरबो नायनेदि बाहाय दं दिनि बेलाय सियारिं नरक बेले के कष्टंका आबनि बागै आं हाकामजा दिनि 44तम कबरक साल
norok joto video nugi man khana Bwini bosni minister se chini 3% kanmung chomung bai o 19 January salmari phake tongthok sa thoki 3% koprok de salno palai pheu hinke neng khorsa 3% ge koprok de support khlai hinke jengte tam sa chine tangke hinke norok se Bwini support khaima kari hinke bole norno tamani support khaini ba simple kok simple answer but social media nok se controversy create ta khaji akai suga te jeng wan soma kahana khorsa taku NDGV har pani video sa comment khakia norok koprok de no support khlai ba khlai apo kotor ko gya Montang hateo Reang bosni takuk som boza ke jaga sakjak tomone abose video khati korang te sadi tamani deorma tatil rongno asuk jealous nangsa kha atike comment khaima se oma khorsa boro bosn takuk direct reply rui saka jeng Montang beli nangya jeng only boro excellent boro kosin nanggo hne ari ni abo tam hinma ko nona Montang beli nadi akok sayablei Montang hateo chini Reang bosni takuk som boza mone abone se korang te sadi hinsau nengle tamno buje question khaikya tamo answer kha ulta sakni dopa criminal hani yase sorte boza mase kok sarage abonte chengte tam sasinai next day khorsa takuk saka Tripura o koprok language kare koprok kok Burma desni phayo and agini jorao Tripura ni official language nge kaubro hani saka are Tripura ni official language se Bengali and koprok tamno buji salai tong Google ro kisa check khani adiba ati hinkai ang musaiman blei aki wanso 3% danga eba choba nangpro ang se norno bachi roi tobo azra ang se hero nayok azera jemo sonte salai tongka ama ke ta saladi bini abdi kongno khane takuk anti monite te reply rikha hamba ching dewarma rono asala chemu rima bage bad norok jesik dewarma rono la chemu ro asana norok teba cost birman manai takuk anti ati samajra boro bosni takuk tese reply roi sabika nini babu phano jengna mungsa khlaimiya aba ke ulta monai reply rikha abagi ang sanamo sungo norni borno jeng mungsa khanya bo nangya khabo khaigelak tangi hingai norpoti prasa jengmoti prasa joto thanja se abagi norno jeng mungsa khaya bat taboni jora je incident engai boibai criminal ne ring jagai aba sasak tomoni abose khorang tise support kari a kokse sau noko achuge ajera comment khanya ba sabo maya tongba pathani kok kosaramung joto 19 dopoti prasa no Reang deparma jomate eba jasa jativana abdi khorsate khorsano hamya kok saya controversy korok salaya tongke janai ob video ni bakhari tabuni je incident eng tomani chini bakhari joto lokono kamke pujirina try kya please khorsa khorni borok chaini darte kebani jati dofana joto borok hamya joto borok saya amdeke jati tise kokta sadi amo hakiya sisure samani abakdom saya 19 dopati prasad thansa bujle tongna angthung ani kebama Reang eba buru bosin dara baitote munasumo tongu abai chengmo kebana hamya kok sawi walana thangya bat haipono khorsa khore hamya borok tongkhage cheng abono sana nangu tiprasa khabose bujle tongnani abose main important chini akok sambarono chatonge share khanata pogdi nini ganani borono te tabuni bai video asu jora malapini norbe next video jaga hambai te je baksa kopro buje saku sramu knowledge grip zero parent hinkai ob video ni comment section thangi nangmata nangya kuno logic sara pater dopa jati hine chireglai comment sime khane maneke controversy nayo aba hatia baksa borok ang jotono saya ob video jaga baksa je tomu hamya baksa boran kokse sajago Hutta moya like